अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है निसार अहमद और आप देख रहे हैं निसार अहमद टीवी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस परिंदे की जो जुर्रत और बहादुरी की अलामत समझा जाता है, जो ना सिर्फ एक इंतहाई तेज़ रफ्तार परिंदा है बल्कि इसकी खसूसियात में झपटना, पलटना और पलट कर झपटना शामिल है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ फाल्कन्स की, जिनमें शाहीन भी शामिल है, जिसकी खसूसियात को शायर मशरिक़ अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह मुसलमान नौजवानों में देखना चाहते थे। पाकिस्तान की वाइल्ड लाइफ सीरीज़ में आज की वीडियो पाकिस्तान में पाए जाने वाले फाल्कन्स की मुख्तलिफ अक़साम और इनकी मालूमात पर है। मालूमाती वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए निसार अहमद टीवी को। फाल्कन्स का ताल्लुक परिंदों की फैमिली फाल्कनिडी से है। फाल्कन्स शिकार करके खाने वाले परिंदे हैं, जिनकी फैमिली उकाब, बाज और चील से अलग समझी जाती है, क्योंकि ये पंजों की बजाय अपनी चोंच से शिकार को पकड़ते हैं। ये ना सिर्फ इंतहाई तेज़ रफ्तार होते हैं बल्कि इनकी नज़र भी बहुत तेज़ होती है, जिससे शिकार का बच पाना मुश्किल होता है। फाल्कन्स को दुनिया भर में लोग शिकार करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। पाकिस्तान में फाल्कन्स की 15 अक़साम मौजूद हैं, जिनमें से एक किस्म को शाहीन भी कहते हैं। तो शुरू करते हैं इन 15 अक़साम का काउंटडाउन। नंबर 15, सुर्ख गर्दन वाला फाल्कन या रेड नेक्ड फाल्कन। रेड नेक्ड फाल्कन एक दरमियानी जिसामत का परिंदा है, जिसका साइंसी नाम फैल्को चिक्विरा है। सिंध में इसे तुरमची बाज भी कहते हैं। इसके सर और गर्दन का पिछला हिस्सा मेहंदी रंग का होता है। इसकी जिसामत 30 से 36 सेंटीमीटर और परों का फैलाव 85 सेंटीमीटर तक होता है। जिस्म और उड़ने वाले परों का रंग नीला सुरमई होता है, जबकि इनकी दुम काले रंग की होती है, जिसका सिरा सफ़ेद रंग का होता है। रेड नेक्ड फाल्कन की दुनिया में 2 आबादियाँ पाई जाती हैं, जिनमें से एक आबादी अफ्रीका में जबकि दूसरी आबादी पाकिस्तान और भारत में पाई जाती है। पाकिस्तान में ये ज़्यादातर मुल्क के मशरकी इलाकों में पाया जाता है। पाकिस्तान में ये फाल्कन आपको इस्लामाबाद, तमाम सूबा पंजाब, तमाम सूबा सिंध और खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के मशरकी इलाकों में मिलता है। ये ज़्यादातर मैदानी इलाकों में रहना पसंद करता है और घने जंगल और पहाड़ी इलाकों में कम ही मिलता है। ये अक्सर जोड़ों की शक्ल में शिकार करते हैं और अपने शिकार को घेर कर पकड़ते हैं। ये आमतौर पर उड़ते हुए परिंदों का शिकार करता है और बाज़ औक़ात दूसरे शिकारी परिंदों से शिकार छीन भी लेता है। पाकिस्तान और भारत में इनका इस्तेमाल शिकार करने में भी किया जाता है। नंबर 14, लैगर फाल्कन। लैगर फाल्कन का साइंसी नाम फैल्को जगर है और इसे हिंदी में जगर भी कहते हैं। ये ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से लेकर भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार तक पाया जाता है। ये पाकिस्तान समेत इन तमाम ममालिक में एक आम पाया जाने वाला फाल्कन था, लेकिन हालिया सालों में इसकी आबादी तेज़ी से कम हुई है, जिसकी वजह से अब ये कभी कभार ही नज़र आता है। इसकी आबादी में कमी की नुमायाँ वजूहात फसलों पर कीड़े मार अदवायात का कसरत से इस्तेमाल और इनको फंदा लगाकर पकड़ना वगैरह शामिल हैं। इसका रंग डार्क ग्रे होता है, जबकि उड़ने वाले पर नीचे से सफ़ेद रंग के होते हैं। पाकिस्तान में लैगर फाल्कन सूबा सिंध और जनूबी सूबा पंजाब में चोलिस्तान के सराई इलाकों में देखा जा सकता है। नंबर 13, सैकर फाल्कन। सैकर फाल्कन भी एक बड़े साइज का फाल्कन है और इसका साइंसी नाम फैल्को चिरग है। इसका रंग स्लेटी ब्राउन होता है, जिसमें हल्के सुर्ख रंग की आमेज़श होती है, जबकि जिस्म का निचला हिस्सा ज़्यादातर हल्के रंग का होता है। ये फाल्कन वस्ती एशिया के बहुत से ममालिक में ब्रीड करता है और सर्दियाँ गुजारने बराज़म एशिया के बहुत से जनूबी ममालिक और बराज़म अफ्रीका के बहुत से ममालिक में आता है। पाकिस्तान में भी ये सर्दियों में ज़्यादातर खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान वगैरह में देखा जा सकता है। पाकिस्तान में इसकी आबादी कम है, लेकिन ये अक्सर औक़ात सर्दियों में देखने को मिल सकता है। ये खुले सब्ज़ारों में रहना पसंद करते हैं, जिसमें कम ऊंचे पहाड़ी टीले भी मौजूद हों। ये कबूतरों और चूहों वगैरह का शिकार करता है। सैकर फाल्कन की आबादी दुनिया भर में नहायत कम रह गई है, जिसकी वजह से IUCN ने इसे इंडेंजर्ड का स्टेटस दिया है। नंबर 12, शाहीन। शाहीन तमाम फाल्कन्स में सबसे ज़्यादा खूबसूरत और बाहिम्मत होता है, जिसकी वजह से इसे पाकिस्तान एयरफोर्स के लोगों में भी इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा पाकिस्तान की क्रिकेट टीम का निक नेम भी शाहीन है। शाहीन को पेरीग्रीन फाल्कन भी कहा जाता है और इसका साइंसी नाम फैल्को पेरीग्रीनस पेरीग्रीनेटर है। शाहीन का रंग ऊपर से काला, जबकि उड़ते हुए नीचे से हल्का सुर्ख नजर आता है। गर्दन सफ़ेद, जबकि सर गहरे काले रंग का होता है। शाहीन पाकिस्तान के तमाम इलाकों में पाया जाता है जहां फितरी माहौल और इसके शिकार की बहुतात हो, लेकिन ऐसे इलाकों को ये ज़्यादा पसंद करता है जिसमें चट्टानें और टीले मौजूद हों। पाकिस्तान के अलावा शाहीन भारत, बांग्लादेश और श्रीलंका वगैरह में भी पाया जाता है। मादा शाहीन जिसामत में नरों से काफ़ी बड़ी होती है। ये हवा में अपने शिकार पर निहायत फुर्ती से हमला करता है और इस दौरान इसकी रफ्तार 240 किलोमीटर फी घंटा तक पहुंच सकती है। शाहीन का शिकार अमूमन कबूतर और छोटे परिंदे होते हैं और ये अपने शिकार को गर्दन से दबोच कर मारता है। शाहीन अपना घोंसला चट्टानों में बनाते हैं। शायर मशरिक़ अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह शाहीन की खसूसियात को मुस्लिम नौजवानों में देखना चाहते थे। इनके मुताबिक शाहीन परिंदों का दरवेश है जो दुनिया की रहनाइयों से किनारा कश होकर अपने मकसद के उसूल की तरफ गामजन रहता है। शाहीन की बहादुरी और जुर्रत का जिक्र आपको अल्लामा इकबाल की शायरी में गाए बगाए नजर आता है। बकौल इकबाल, झपटना पलटना पलट कर झपटना, लहू गर्म रखने का है एक बहाना। ये पूरब ये पिछम चकोरों की दुनिया, मेरा नीलगूं आसमां बेकराना। परिंदों की दुनिया का दरवेश हूँ मैं, कि शाही बनाता नहीं आशियाना। नंबर 11, बारबरी फाल्कन।
بربری فالکن کو پاکستان میں کچھ لوگ شہباز بھی کہتے ہیں اور اس کا سائنسی نام فیلکو پیلیگرینوائڈس ہے۔ یہ جسامت اور ڈیل ڈول میں شاہین سے ملتا جلتا ہے، لیکن اس کا رنگ ہلکا ہوتا ہے اور یہ پاکستان کے شمالی علاقوں یعنی گلگت بلتستان، آزاد کشمیر اور چترال وغیرہ میں پایا جاتا ہے۔ یہ جسامت میں شاہین سے چھوٹا ہوتا ہے۔ پاکستان کے علاوہ بربری فالکن ایشیا اور افریقہ کے بہت سے ممالک میں پایا جاتا ہے۔ یہ بھی شاہین کی طرح چٹانوں میں گھونسلہ بناتے ہیں۔ یہ بھی ایک پھرتیلا اور باہمت پرندہ ہے جس کی بہت سی خوبیاں شاہین سے ملتی جلتی ہیں، اس لیے بہت سے ماہرین اسے شاہین کی ایک ذیلی قسم بھی سمجھتے ہیں۔ نمبر 10 کامن کیسٹرل۔ کامن کیسٹرل، جسے یوریشین کیسٹرل بھی کہتے ہیں، فالکن فیملی سے تعلق رکھنے والا ایک خوبصورت فالکن ہے جس کا سائنسی نام فیلکو ٹیننکلس ہے۔ کامن کیسٹرل دنیا کے ایک وسیع رقبے پر پایا جاتا ہے جس میں براعظم ایشیا، یورپ اور افریقہ کے بہت سے ممالک شامل ہیں، اور اس کے علاوہ یہ کبھی کبھار براعظم جنوبی امریکہ میں بھی دیکھا گیا ہے۔ اس کا رنگ سرخی مائل براؤن ہوتا ہے جس میں کالے رنگ کے سپاٹس موجود ہوتے ہیں۔ نر میں مادہ کی نسبت سپاٹس کی تعداد کم ہوتی ہے اور نروں میں ہلکے نیلے رنگ کی کیپ بھی پائی جاتی ہے جو مادہ میں نہیں ہوتی۔ پاکستان میں کامن کیسٹرل تقریباً تمام ملک میں دیکھا جا سکتا ہے اور یہ ایک عام دیکھا جانے والا فالکن ہے۔ کامن کیسٹرل کی ایک خاص بات یہ ہے کہ یہ ہوا میں ایک جگہ ٹھہر کر کھڑا ہو جاتا ہے اور اپنے شکار پر نظریں جماتا ہے۔ جیسے ہی یہ نظر جما لیتا ہے تو یہ تیزی سے اس پر جپٹ کر حملہ کرتا ہے۔ یہ عام طور پر چوزوں اور چوہوں وغیرہ کا شکار کرتا ہے۔ نمبر 9 لیسر کیسٹرل۔ لیسر کیسٹرل کی جسامت کامن کیسٹرل سے چھوٹی ہوتی ہے اور یہ فالکن بحیرہ روم اور سنٹرل ایشیا سے لے کر افغانستان، چین اور منگولیا میں بریڈ کرتا ہے، جبکہ سردیاں گزارنے افریقہ اور پاکستان میں آتا ہے۔ کبھی کبھار بھارت میں بھی سردیوں میں دیکھا گیا ہے۔ یہ دیکھنے میں کامن کیسٹرل جیسا ہی نظر آتا ہے لیکن اس کی جسامت کامن کیسٹرل سے چھوٹی ہوتی ہے۔ پاکستان میں یہ کامن کیسٹرل کی نسبت بہت کم پایا جاتا ہے، البتہ اپنی رینج کے باقی ممالک میں اس کی تعداد کافی ہے۔ دنیا بھر میں اس کی آبادی کو فصلوں پر کیڑے مار ادویات کے استعمال کی وجہ سے خطرہ ہے۔ نمبر 8 یوریشین ہابی۔ یوریشین ہابی، جسے صرف ہابی بھی کہتے ہیں، ایک سلم سمارٹ فالکن ہے جس کا سائنسی نام فیلکو سب بیوٹیو ہے۔ اس کا رنگ سلیٹی براؤن ہوتا ہے جبکہ سر اور آس پاس کا حصہ گہرے رنگ کا ہوتا ہے۔ ہابی روس اور یورپ میں بریڈ کرتا ہے اور سردیاں گزارنے ایشیا اور افریقہ کے بہت سے ممالک میں آتا ہے جن میں پاکستان بھی شامل ہے۔ پاکستان میں اس دوران یہ تقریباً تمام ملک میں دیکھا جا سکتا ہے لیکن زیادہ تر گھاس والے میدانی علاقوں اور کھیتوں کے قریب رہنا پسند کرتا ہے۔ یہ عام طور پر حشرات جیسا کہ ڈریگن فلائی وغیرہ کا اڑتے ہوئے شکار کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ چمگادڑوں اور چھوٹے پرندوں کا شکار بھی کرتا ہے۔ یہ ایک بہادر اور باہمت پرندہ ہے جسے شکار کرنے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ نمبر 7 اورینٹل ہابی۔ اورینٹل ہابی بھی ایک چھوٹی جسامت کا فالکن ہے اور اس کا سائنسی نام فیلکو سیورس ہے۔ یہ برصغیر کے شمالی علاقوں میں کوہ ہمالیہ کے آس پاس کے علاقوں سے لے کر چین تک پایا جاتا ہے۔ پاکستان میں یہ کافی کم دیکھنے کو ملتا ہے اور آزاد کشمیر، گلگت بلتستان اور چترال وغیرہ میں پایا جاتا ہے۔ یہ بھی حشرات اور چھوٹے پرندوں کا شکار کرتا ہے، البتہ یوریشین ہابی کی نسبت یہ نیم گنے جنگلات میں رہنا پسند کرتا ہے۔ یوریشین ہابی کے برخلاف اس کا جسم کا نچلا حصہ ہلکے سرخ رنگ کا ہوتا ہے۔ نمبر 6 مرلن۔ مرلن کا سائنسی نام فیلکو کولمبیریس ہے اور اسے پجن ہاک یا کبوتر باز بھی کہتے ہیں کیونکہ یہ عام طور پر کبوتروں کا شکار کرتا ہے۔ مرلن روس، یورپ اور کینیڈا میں بریڈ کرتا ہے اور سردیاں گزارنے جنوبی یورپ اور وسطی ایشیائی ممالک میں آتا ہے۔ پاکستان میں یہ عام نہیں پایا جاتا اور اس کے صرف چند ایک ریکارڈز ہی موجود ہیں جو جنوبی پنجاب کے ضلع راجن پور اور سندھ وغیرہ میں ملے ہیں۔ مرلن ایک انتہائی تیز رفتار فالکن ہے جو اپنی تیزی کے باعث پلک جھپکتے ہی شکار کو دبوچ لیتا ہے۔ اپنی اس خصوصیت کی وجہ سے دنیا بھر میں ان کا استعمال شکار پکڑنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ نمبر 5 سوٹی فالکن۔ سوٹی فالکن ایک خوبصورت شکاری پرندہ ہے جو پاکستان کے جنوب میں ساحل سمندر کے قریبی علاقوں میں پایا جاتا ہے۔ اس کا جسم گرے رنگ کا جبکہ اڑنے والے پر اور دم کالے رنگ کے ہوتے ہیں۔ یہ ایک سلم سمارٹ اور خوبصورت فالکن ہے۔ یہ فالکن پاکستان میں کراچی، گوادر، لسبیلا اور آس پاس کے علاقوں میں بریڈ کرتا ہے۔ اس کی بریڈنگ رینج پاکستان سے لے کر لیبیا تک ساحل سمندر کے قریب واقع نیم سرائی علاقوں پر مشتمل ہے۔ البتہ یہ سردیاں گزارنے براعظم افریقہ کے قریب واقع جزیرے مڈغاسکر اور جنوبی افریقہ کے ممالک میں جاتا ہے۔ پاکستان میں یہ 80 اور 90 کی دہائی میں عام دیکھا جا سکتا تھا لیکن اب بہت عرصہ ہوا ہے اس کا کوئی نیا ریکارڈ سامنے نہیں آیا۔ یہ ابھی بھی پاکستان میں موجود ہو سکتا ہے لیکن اس کی آبادی اب یہاں بہت کم ہو چکی ہے۔ نمبر 4 امور فالکن۔ امور فالکن ایک چھوٹی جسامت کا شکاری پرندہ ہے جو سائبیریا کے مشرقی اور چین کے شمالی علاقوں میں بریڈ کرتا ہے اور سردیوں میں بھارت سے گزر کر براعظم افریقہ کے جنوب مشرقی حصوں میں ہجرت کرتا ہے۔ ہجرت کے دوران یہ بھارت سے تو گزرتا ہے لیکن پاکستان میں کبھی کبھار ہی دیکھا گیا ہے۔ پاکستان میں امور فالکن کا صرف ایک ہی ریکارڈ ملتا ہے۔ اس کی تصویر وائلڈ لائف فوٹوگرافر مرزا نعیم بیگ مرحوم نے نومبر 2020 میں کراچی میں لی۔ یہ اپنی ہجرت کے دوران کبھی کبھار ہی پاکستان میں آتا ہے۔ نمبر 3 سرخ پاؤں والا فالکن یا ریڈ فوٹڈ فالکن۔ ریڈ فوٹڈ فالکن کا سائنسی نام فیلکو ویسپرٹینس ہے اور یہ اپنے سرخ رنگ کے پاؤں کی وجہ سے جانا جاتا ہے۔ نر کا رنگ بلیو گرے ہوتا ہے جبکہ دم اور ٹانگیں سرخ رنگ کی ہوتی ہیں۔
मादा की पुश्त और पर ग्रे रंग के होते हैं। ये फाल्कन रूस और यूरोप में ब्रीड करता है, जबकि सर्दियां गुजारने बरआज़म अफ्रीका के जनूबी इलाकों का रुख करता है। इस दौरान ये मशरक़ वस्ता और तमाम अफ्रीकी ममालिक से गुजरता है। पाकिस्तान में इसका अब तक सिर्फ एक ही रिकॉर्ड मिला है और ये रिकॉर्ड 2017 में गिलगित में पहली दफ़ा मिला था। ये कभी कभार भूल भटक कर पाकिस्तान आ जाते हैं, वरना ये यहाँ का मुस्तकिल परिंदा नहीं है। नंबर 2, लैनर फाल्कन। लैनर फाल्कन एक बड़ी जिसामत का फाल्कन है जिसका साइंसी नाम फैल्को ब्यारमिकस है। ये अफ्रीका और जनूबी यूरोप और सऊदी अरब वगैरह में पाया जाता है, लेकिन कभी कभार भूल भटक कर पाकिस्तान में भी आ जाता है। ये पाकिस्तान में मुस्तकिल नहीं देखा गया और इसके चंद एक रिकॉर्ड्स ही मौजूद हैं। ये भी एक तेज़ रफ्तार फाल्कन है जो निस्बतन बड़े परिंदों का उड़ते हुए शिकार करता है। नंबर 1, गायर फाल्कन। गायर फाल्कन का साइंसी नाम फैल्को रस्टिकोलस है और ये फाल्कन की तमाम अनवा में सबसे बड़ा फाल्कन है। ये फाल्कन बरआज़म शुमाली अमरीका, साइबेरिया और यूरोप वगैरह में कसरत से पाया जाता है, लेकिन ये दुनिया के बहुत से इलाकों में भटकते रहते हैं, जिसकी वजह से इन्हें अक्सर औकात पाकिस्तान में भी देखा गया है। पाकिस्तान में इसके देखे जाने के चंद एक रिकॉर्ड्स ही मौजूद हैं। इसका जिस्म हल्के रंग का होता है जिस पर गहरे स्पॉट्स मौजूद होते हैं, लेकिन दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में इनकी रंगत में काफ़ी फ़र्क पाया जाता है। दोस्तों, जंगली हयात के हवाले से मुफीद मालूमात के लिए हमारा चैनल निसार अहमद टीवी लाजमी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। इंशाल्लाह इस तरह की एक और मालूमाती वीडियो में दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।